সো পক্ষীয়ে ডোসা খাই বহুত ভাল পায় মানে এবাৰ তাই ক'ৰবাত আমি খাওঁতে তাই ডোসাটো টেষ্ট কৰিলে। আগতেতো মই ইমান বনাই দিলেও নাখায়। চ' এবাৰ কৈছে মামা ডোসা বনাবা। মই কালি ৰাতি উৰদ দাল মানে ধোৱা যোনটো মাটি দালিটো আৰু চাউলটো তিয়াই থৈছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি পিচি থওঁ। একচুৱেলি ডোসা যদি একদম ভালকৈ বনাব হয় নহয়, এইখিনি গোটেই ৰাতিটো তিয়াব লাগে, তাৰপিছত পিচি আকৌ এইখিনি ফাৰ্মেণ্ট হ'বলৈ দিব লাগে, তেতিয়াহে ডোসাৰ মানে ओरिजिनल टेस्ट तो है। सो पॉकी को आजकल डोसा पसंद आने लगा है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कल ये उड़द दाल और चावल थोड़े से भिगो के रखे थे, पूरा ओवरनाइट उसको भिगोया था। तो अभी इनको मैं पीसने लगी हूँ, पीस के इनको रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। तो शाम तक डोसा का बैटर रेडी हो जाएगा और शाम को स्नैक्स के लिए और मेनली उसको ब्रेकफास्ट में उसने बोला है। तो डोसा का यही अच्छा है कि बैटर बना के 2-3 दिन आराम से वो चल जाता है। सो এইখিনি হৈ গ'ল পিছা, এইখিনি গোটেইখিনি মই পিচিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ থৈ দিছোঁ, কিচেনতে এনেকৈ থৈ দিম। কিচেনৰ হিটত অলপ ফৰ্মেণ্ট হ'বৰ কাৰণে গৰম লাগেতো, তো ইয়াতে থৈ দিম মই, এইটো ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেণ্ট হৈ যাব। सो ये मैंने पीस लिया है, पीस के मैंने इसको अभी मैं रख छोड़ दूँगी, ये अच्छे से यहाँ पे फर्मेंट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आज रोटी नहीं है तो ओलिविया के लिए ब्रेड है, ब्रेड और दूध मैं अभी उसको दे के आऊँगी ऊपर। सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सब लोग ठीक होंगे। हेलो फ्रेंड्स, কি খবৰ আপোনালোকৰ? চব ঠিকে আছেনে? ৰাতিপুৱা অলপমান শ্বুট কৰিছিলোঁ ন, তাৰপিছত একো কৰিব টাইম নাপালোঁ। কিবা এটা কামত আজিকালি মই বিজি থকা হৈছোঁ, কিবা এটা কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়াই ক'ব পৰাও হোৱা নাই আৰু কামটোও হোৱাগৈ নাই। চ' সেইকাৰণে এতিয়া ক'ব নোৱাৰি। তো যেতিয়া সময় আহিব আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। আপোনালোকে এনেও ব্লগ চাই থাকিলে গমেই পাব। চ' এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, পাৰি আহি পালে, পাৰীক নেমু পানী দিলোঁ আৰু পক্ষী আহিব হৈছে। আৰু তাৰ আগতে মোৰ অলপমান কিচেনত কাম থাকে, যেনেকৈ তাই আলু ফ্ৰাই কৰা বা খানা কিছুমান মানে ভাতটো পাতা, এইবিলাক কাম থাকে। এতিয়া বৰ্তমান তাই আলু ফ্ৰাইটো কৰিব লৈছোঁ আৰু তাই আহি পোৱা নাই, আহি পাব আৰু এতিয়া। আৰু মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক হেল্ল' ক'বলৈ টাইমেই পোৱা নাই, কিবা কিবিটো শ্বুট কৰিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। सो है आरो सो हेलो फ्रेंड्स, सुबह से हेलो करने का भी मौका नहीं मिला। आजकल किसी काम में बिज़ी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ नया कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ अभी बहुत जल्दी है, मतलब बता नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी होगी अगर मैं अभी बता दूँ तो। लेकिन इवेंचुअली व्लॉग में देती रहूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो चल रहा है। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम थोड़ा सा मैं बिज़ी रहती हूँ, थोड़ी सी व्लॉगिंग उसमें छूट जाती है। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, परी आ गई है, पक्षी का आना बाकी है। और अभी मैं किचन में आई हूँ, पक्षी के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ, चावल चढ़ाया है मैंने, और कुछ कुछ काम रहते हैं जो उनके आने से पहले मुझे करना होता है, वो कर रही हूँ और ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ। तो दिन में बच्चों के आ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो गई थी, क्योंकि मुझे गोलाघाट जाना था, वो भी बस में, और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई रही थी। तो मैंने फिर व्लॉग कुछ नहीं किया। मैं गोलाघाट गई, फैब्रिक्स बहुत सारे कुछ लाने थे, बस में गई, फिर आई मैं बस में, फिर वापस आके दिन में मैंने खाना भी कुछ ऐसे मतलब बस दिन के लिए ही बनाया हुआ था। तो रात को फिर रात का खाना भी था। तो ये रात का सीन है, रात का भी नहीं होगा, लाइक 7-7:30 ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ फटाफट, फिर डिश वॉशर भी खाली कर रही हूँ, क्योंकि 3 बजे से लेकर के पूरा 6-6:30 बजे तक मैं घर पे नहीं थी। तो वो टाइम का जितना भी काम है वो सारा रह गया था। तो इसलिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ काम करने में, यहाँ पे खाना बनाने में, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों को भी पढ़ाना था। तो इसलिए मतलब साइमल्टेनियसली गैस पे मैंने खाना चढ़ा रखा है और यहाँ पे डिश वॉशर भी खाली कर रही हूँ। और बहुत कुछ करना पड़ता है ना, कि नेक्स्ट दिन के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि सुबह उनको टिफिन में क्या दूँगी, ब्रेकफास्ट क्या बनाऊँगी, सब बहुत कुछ काम रह जाता है। और बस में गई थी मैं, और आज बहुत सारे लोग थे बस में, और मतलब बस में जाने अच्छा तो लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आज जल्दबाजी हो गई थी मेरी वहाँ पर भी, क्योंकि बस एक फ़िक्स टाइम पे मतलब चली आती है वहाँ से। तो फैब्रिक वगैरह ख़रीदने में भी लेट हो जाता है। फिर मतलब बहुत जल्दबाजी में आना पड़ा, तो मैं थक गई थी। उसके बाद आके फिर यहाँ खाना बनाना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गया था।
আৰু মই একচুৱেলি আজি কি হ'ল গোলাঘাট গ'লোগৈ আৰু সেইকাৰণে তাৰপিছত একো শ্বুট কৰাও নহ'ল মোৰ বহুত দেৰি হৈ আছিলে বাছত গৈছিলোঁ বাছখন মিছ হৈ যাব বুলি খৰধৰকৈ কামবিলাক কৰি আকৌ তাতে ফেব্ৰিক কিনি মই আকৌ আহিছোঁ চ' সেইখিনি টাইম একো শ্বুট নকৰিলোঁ এতিয়া মানে গধূলি সময় এতিয়া মই বোলো খানা চানা বনাই লওঁ লগত কামবিলাক কৰি লওঁ কাম বহুত থাকি গ'ল তাৰপিছত ইহঁতক পঢ়াবও আছিলে চ' সেইকাৰণে মানে ভাগৰিও গ'লোগৈ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে কিন্তু ভাগৰ মানে মাৰিবলৈও সময় নাপালোঁ চ' গোলাঘাটত মানে একচুৱেলি কি হ'ল ফেব্ৰিকখিনি লওঁতে মেলোঁতেও টাইম লাগিছে তাৰপিছত বাছ মিছ হৈ যাব বুলি ফটাফট দৌৰি আহোঁতেও টাইম লাগিছে আৰু ঘৰত আহি আৰু ঘৰৰ কামবিলাক গোটেই ৰৈ গৈছিলে মই 3টা বজাৰ পৰা 6:30লৈকে নাছিলোঁ চ' গোটেই কামবিলাকে ৰৈ গৈছিলে চ' খানা বনাই ৰৈ আমনি লাগিছে মানে খানাটো যেতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকোঁ তেতিয়ালৈকে একো আমনি নালাগে যেতিয়া যে কেৰাহীত সিজি থাকে নহয় তেতিয়া লাগে কেতিয়া মই কিচেনৰ পৰা আজৰি হ'ব পাৰোঁ একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই কিচেনত সোমাই বহুত বেছি বেয়া পাওঁ বহুত মানুহে কুকিং কৰি ভাল পায় ন' অফেন্স প্লিজ যোনে ভাল পায় মই তেওঁলোকক ডিছৰেচপেক্ট নাই কৰা কিন্তু মই সঁচাই কৈছোঁ কুকিং মানে মোৰ কাৰণে এটা বহুত টায়াৰিং কাম হয় মই মানে বাকী কামবোৰ কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ চিলাই কৰি ডান্স কৰি বা যি হওক সেইবিলাকৰ কাৰণে মোৰ টাইম ওলাই যায় কিন্তু যদি কুকিং কৰিব হয় সোনকালে ফটাফট কিচেনৰ পৰা মানে কৰি পেলাই ফটাফট ওলাই যাওঁ সেইকাৰণে মোৰ চব যিয়ে মই বনাওঁ ন চব ফটকৈ হৈ যাওঁ বস্তু বনাওঁ খুব বেছি তাৰমানে কুকিঙত কষ্ট কৰি নাথাকোঁ তাৰপিছত মই ৰৈ আপোনালোকৰ লগত কথাই পাতি লওঁ ব্লগটো এণ্ড কৰি লওঁ ইয়াতে আহি পেলাই নহ'লে পিছত মানে কি আৰু এতিয়াতো পাৰি অলৰেডি শুলেই মই ভাবিছোঁ মানে ভাতটো হোৱাৰ লগে লগে ভাত দিম আৰু খাই পেলাই শুম আৰু নেক্সট অগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছানডে হয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আহি আছে আপোনালোকৰ কি প্লেন আছে মোক জনাবচোন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডেত কি কৰিব অৱশ্যে কৰিবলগীয়া একো নাথাকে ফ্ৰেণ্ডছবোৰক আমি উইছ কৰোঁ কিন্তু ফ্ৰেণ্ড বা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা ইম'শ্যন আপোনালোকে কি ফিল কৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ বিষয়ে মোক জনাব মোৰ কাৰণেতো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ ইম'শ্যন আৰু মানে মই বহুত লাকি বাৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ মোৰ ওচৰত পেণ্ড্ৰালি আছে অৰিন্দ আছে তাহাঁতি মোৰ বহুত বেছি ভাল ফ্ৰেণ্ড মানে ফেমিলিতকৈও বেছি তাহাঁতি বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু ফ্ৰেণ্ড বোলা বস্তুটো এনেকুৱা ন যে আমি ফেমিলিটো নিজে চুজ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ফ্ৰেণ্ড হ'লে আমি নিজে চুজ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপত মই খুব বেছি লাকিও হয় আৰু খুব বেছি আনলাকিও হয় কাৰণ মই মানুহ একদমেই ধৰিব নোৱাৰোঁ মানুহ মানে মই একচুৱেলি কি হয় যাকে লগ পাওঁ 2-3 দিন যেতিয়া কথা পাতোঁ ভাল লাগিবলৈ যেতিয়া ধৰে তেতিয়া লাগে যে আৰে মোৰ নিচিনাই হয় দেখোন আৰু মই একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ড ভাবি লওঁ আৰু তেনেকৈ মই ভাবোঁ যে মোৰ বহুত আগৰ কথা কৈছোঁ আৰু যে মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে কিন্তু একচুৱেলি নহয় ফ্ৰেণ্ড বোলা বস্তুটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ইম'শ্যন হয় আৰু চব ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ কেটেগৰী আছে আৰু প্ৰায়খিনি আমাৰ চিনাকি মানুহ হ'ব পাৰে একুৱেইণ্টেঞ্চ হ'ব পাৰে কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা ফ্ৰেণ্ড হোৱাটো চবেই হ'ব নোৱাৰে আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত একচুৱেলি একো ফেক বস্তু নাহে আৰু আপুনি নিজে গম পাব যে আপুনি কাৰোবাৰ ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড হয় কেতিয়া মই কওঁ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ মাজত চেলফিছনেছ কেতিয়াও নাহে যদি আপুনি ফিল কৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বুলিয়ে নহয় যিকোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ মাজতে মানে চেলফিছনেছটো আহিব নালাগে কিন্তু প্ৰায় আমাৰ একচুৱেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক সেই চেলফিছ বেচিছতে চলি থাকে আপুনি চাবচোন যেতিয়া আমাৰ মন গৈছে বা আমি কাৰোবাক মিছ কৰিছোঁ বা আমি ভাবিছোঁ যে তেওঁ থকা হ'লে মানে এতিয়া এইটো কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ডেট মিনছ সেইটো আমাৰ নিড হয় আমি ফিল কৰিছোঁ যে আমাক সেই মানুহজনৰ দৰকাৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনৰ দৰকাৰ কিন্তু সেইটো ট্ৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নহয় ট্ৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কি হয় জানেনে যেতিয়া এক ছেকেণ্ড মই চিকেনটো লৰাই লৈছোঁ যেতিয়া আমি চেল্ফলেছ হৈ পেলাই ভাবোঁ আৰু যেতিয়া আমি খুব বেছি মনৰ ফূৰ্তিত আছোঁ আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড যদি বহুত বেছি তেখেতৰ জীৱনত কিবা এটা দুখ চলি আছে আৰু আমি সেইটো আমাৰ ফূৰ্তিৰ মাজতো তেখেতৰ দুখটো ফিল কৰিব পাৰিছোঁ আৰু এইটো ফিল কৰিব পাৰিছোঁ যে সেই মানুহজনক এতিয়া মোৰ দৰকাৰ সেইটোহে একচুৱেলি আচল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ চ' আৰু বাকী ৰিলেশ্যনশ্বিপতো আমাৰ তেনেকুৱাই নহয় জানো বহুতৰ আপুনি শুনিবচোন ইছৰাম কাৰোবাক যদি বহুত ভাল পায় মানুহে মনে মনে ভাবে যে মই আগত মানে তেওঁতকৈ আগত মই মৰি যাওঁ তাৰমানে মই সেইটো ফিলিং মই চাব নোৱাৰোঁ বা বহুতে ভাবে চাগে ভালপোৱাজনৰ আগতকৈ ময়ে মৰি যাওঁ মানে তেওঁ থাকক কিন্তু সেইটো একচুৱেলি চেলফিছনেছে হয় মই ভাবোঁ কাৰণ আমি ভাবোঁ যে আমি চব দুখৰ পৰা
মানে দুখ চব শেষ কৰি পেলাই আমি আগে গুচি যাওঁ আৰু আমি নথকাৰ পিছত সেই মানুহজনে দুখ পাওক বা সেই ফ্ৰেণ্ডজনে দুখ পাওক, একচুৱেলি সেইটো নহয়। যদি ট্ৰু ফ্ৰেণ্ড হয় নাই ভাবিব যে নহয় মই থাকি যাওঁ, যিমান দুখ আছে মই লওঁ আৰু তেওঁ আগতে যাওঁগৈ বা তেওঁ আগতে পিছ পাওক। মই জাষ্ট এক্সাম্পল এটা দিছোঁ যে সেইটো জাষ্ট এটা ইম'শ্যন, আৰু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো একচুৱেলি বহুত বেছি এটা কি কয় ভাল এটা ফিলিং, ভাল এটা ইম'শ্যন, ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়, আৰু য'ত নেকি আপোনাৰ নিগেটিভ মানে একো বস্তুৱে নাহে, জেলাচি হওক বা যিয়ে নহওক। যদি আপুনি কাৰোবাক নিজৰ ফ্ৰেণ্ড বুলি কৈছে আৰু তেখেত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনত যদি অকণমানো জেলাচি আহিছে, অকণমানো হেপিনেছ অহা নাই, ডেট মিনছ ইউ আৰ নট ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে জাষ্ট থাকেহে একেলগে, কিন্তু সেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ ফিলিংটো নাই। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো এনেকুৱা নহয় যে মোৰ একো হোৱা নাই এতিয়া, একো নাই, কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কিবা এটা হৈছে, ৱাও তাই আগবাঢ়ি যাওক বা সি আগবাঢ়ি যাওক, মোৰটোতো এনেও হৈ যাব বা মই তাইৰ পৰা অলপ লাৰ্ণ কৰোঁ, তেনেকুৱা নিচিনা। একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো সেইটোহে হয়, আৰু তেনেকুৱা মানুহ পোৱাটো আজিৰ যুগত বিৰাট বেছি টান। এইবিলাক চব কি বুলি কয় হাইপথেটিকেল কেৰেক্টাৰ বুলি কয় যে, তেনেকুৱাটো একদমেই মানুহ পোৱা টান। কিন্তু তাৰ মাজতো বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজতো এজন মানুহ এনেকুৱা থাকে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড, যোনে আপোনাৰ কাৰণে আপুনি বিচাৰিলে কিজানি জানো দি দিব পাৰিব। চ' একচুৱেলি তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডহে আচল ফ্ৰেণ্ড। মোৰ নিচিনা ভুল আপোনালোকে নকৰিব, চব মানুহকে ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবি পেলাই। চব মানুহ ফ্ৰেণ্ড নাথাকে, আৰু কিছুমান আকৌ আৰু বেছি তাতকৈ ডেঞ্জাৰাছ থাকে। আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নামত মুখাখন ফ্ৰেণ্ডৰ পিন্ধে আৰু ভিতৰি আপোনাৰ এগেইনষ্টত কিমান কনস্পায়াৰ কৰিব, কিমান মানুহৰ আগত ক'ব আপুনি নাজানিব। ট্ৰু ফ্ৰেণ্ডছ হ'লে ফ্ৰেণ্ডক সদায় বেলেগৰ আগতো প্ৰটেক্ট কৰে, কেতিয়াও মানে বেলেগৰ আগত গোটেই মানে বেয়াকৈ গাই নুফুৰে বা যিকোনো নহওক। কিন্তু এইবিলাক ফ্ৰেণ্ড বেছিহে ডেঞ্জাৰাছ। আপুনি ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবি আপোনাৰ গোটেই চব কথা ক'ব, দুখৰ কথা সুখৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু সেইটো আৰু মছলা লগাই পেলাই বাহিৰৰ মানুহৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব, সেইজনটো আৰু চবতছে বেছি ডেঞ্জাৰাছ ফ্ৰেণ্ড। চ' যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে সঁচাকৈ ট্ৰুলি ফ্ৰেণ্ড কোন হয়, সঁচা ফ্ৰেণ্ড কোন হয় চাবলৈ আছে, আপোনালোকে জাষ্ট এটা বস্তুৱে চাব, যোনটো মই ঠেকা খাই শিকিছোঁ, যে আপোনাৰ নিদৰ সময়ত তেখেত আহেনে নাহে। আপোনাক এইটো বস্তু চাব যে মানুহজনে যেতিয়া কিবা এটা বিচাৰে আপুনিতো দৌৰি যায়, কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া নিদৰ সময়, তেতিয়া আপুনি তেখেতক মাতিব লাগেনে তেখেতে নিজে গম নোপোৱাকৈ আহে আপোনাক হেল্প কৰে। যদি আপুনি দেখিছে তেখেতে মানে আপুনি নোকোৱাকৈ হ'লেও আহিছে, আপোনাক সহায় কৰিছে, সেই মানুহজনক আপুনি বা সেই মানুহগৰাকীক আপোনালোকে নিজৰ লাইফৰ পৰা কেতিয়াও যাব নিদিব। তেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড পোৱাটো বহুত বেছি ভাগ্যৰ কথা, আৰু ৰাখক, তেখেতবিলাকক ভেলিউ কৰক, কাৰণ যিকোনো বস্তু ভেলিউ কৰিলেহে থাকে। প্ৰত্যেক দিনাই সেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ভেলিউ কৰক, আৰু প্ৰত্যেক দিনাই গ্ৰেটিটিউড দেখাওক, থেংকছ কওক। সেই মানুহজনক নক'লেও এটলিষ্ট ভগৱানক থেংক ইউ কওক যে সেই মানুহজনক বা সেই মানুহগৰাকীক মোৰ লাইফত এজ এ ফ্ৰেণ্ড ৰাখিছে। চ' এইটো কথা লৈ এতিয়া মই ব্লগটো শেষ কৰোঁ, সামৰোঁ। আশা কৰিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে কি কৰিব লাগে জানেই নহয় আপোনালোকে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। सो खाना पकाते पकाते अभी रुकी हुई हूँ कि खाना कब पकेगा। कढ़ाई पे कुछ चीज़ें चढ़ा के फिर रुके रहना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है। मुझे तो बोरिंग लगता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा। मुझे एक्चुअली ये कुकिंग वाला सीन ही अच्छा नहीं लगता है। आई डोंट एन्जॉय इट। मैं सच में बोलती हूँ कि मैं कुकिंग बस करना है इसलिए करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको एन्जॉय नहीं करती हूँ। और हर किसी का अलग अलग ये होता है, किसी का तो कुकिंग पैशन होता है, कुकिंग किसी के लिए थेरेपी होती है, पर मेरे लिए स्टिचिंग, डांसिंग ये सभी थेरेपी है। और बाकी कुकिंग बस मुझे करना है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए मैं कुकिंग करती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी थोड़ा सा बात कर लूँ जब तक कि मेरा चिकन पक जाता है। तो मैं बोली थी कि फ्रेंडशिप डे आ रहा है, अभी अगस्त का फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे होता है, तो क्या प्लान है आप लोगों का, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कौन कौन आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, कुछ भी है फ्रेंडशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा सा कुछ शेयर कर सकते हैं। मेरा तो बिल्कुल सिंपल है। फ्रेंडशिप को लेके मैं बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लाइक तनराली और इंडो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे मेरे ब्लॉग में उन लोगों को देखा भी होगा। और फ्रेंडशिप को लेके मैं बहुत अनलकी भी रही हूँ, बिकॉज़ लोगों को पहचानना एक्चुअली मुझे आता नहीं था, अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं
जिससे भी मिलती थी, जो भी मुझसे अच्छे से बात कर लेता था, तो मैं उसको अपना फ्रेंड ही समझने लग जाती थी, अपने जैसा समझने लग जाती थी। पर एक्चुअली लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा हम समझते हैं। और बहुत हज़ारों में ऐसा कोई एक बंदा या बंदी मिलती होगी जो ट्रू फ्रेंड कहलाने के लायक होते हैं ना। बाकी तो जितने भी हम मिलते हैं अपने एंटायर लाइफ में किसी से, तो कोई एक्वाइंटेंस होता है, कोई जस्ट पल भर का साथी टाइप होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप बहुत ही अलग एक इमोशन है, और अभी तो मैं उस चीज़ को और ज़्यादा समझने लगी हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि फ्रेंडशिप में सेल्फिशनेस कभी नहीं आना चाहिए। और कभी आप भी अगर किसी के फ्रेंड हो और आप उसको तभी मिस करते हो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये जान लीजिए कि आप ट्रू फ्रेंड नहीं हो। आपको अपने फ्रेंड को तब मिस करना होता है जब आप बहुत ही अच्छे माहौल में हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये पता हो कि आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है। अगर तब आप आपके फ्रेंड को मिस करेंगे ना, तो वो ट्रू फ्रेंडशिप होती है। और हमेशा अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपना ही सोचना कि अभी वो इंसान, इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत है, अब वो इंसान नहीं है, तो मतलब मैं मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ, तो वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। वो बात नहीं होती है। जो आपका फ्रेंड होता है उसको भी आपकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उस टाइम पे इफ़ यू डोंट शो अप, अगर आप उसको मिस ही ना करें, तो वो क्या फ्रेंडशिप हुई है। तो फ्रेंड को जानने का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है कि जो हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसका मीनिंग अभी पता लगा है, वो है अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। मतलब जो आपकी नीड के टाइम पे, आपके बुरे वक्त के टाइम पे आपके साथ हो, आपके साथ खड़ा हो, वही आपका ट्रू फ्रेंड है। और फ्रेंडशिप के बीच में नेगेटिव कोई भी इमोशन नहीं आने चाहिए। जेलसी हो, एनवी हो, कुछ भी हो, वो सब नहीं आना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड के सक्सेस से आपको हैप्पीनेस मिलती है ना, तभी आप ट्रू फ्रेंड है। और अगर आपको ज़रा से भी आपके फ्रेंड के सक्सेस से इधर लगे कि मैं उधर चिकन को देख रही थी एक्चुअली कि वो गैस मैंने ऑफ़ किया कि नहीं, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है फ़िलहाल। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि यार मेरा फ्रेंड तो आगे बढ़ गया, मैं यहीं पे रह गई या रह गया हूँ, दैट मीन्स वो आपकी ट्रू फ्रेंडशिप कभी नहीं है, उसको आप फ्रेंड कभी नहीं मान सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब, मैं भी, आप लोग भी, हर कोई ये जो फ्रेंडशिप डे है, अपने जो सच्चे दोस्त हैं ना, जो आपको हर वक्त, हर मुसीबत में, हर किसी टाइम पे आपको होल्ड करके रखते हैं ना, उसके साथ मनाएं। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो हर टाइम पे आपका साथ देते हैं, ना कि आपका कभी भी मजाक उड़ाते हैं या आपकी सिचुएशन का मजाक उड़ाते हैं, या कभी आपने बोल दिया यार कि मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तो आपका मजाक उड़ा दे कि हाँ तो मतलब यही बोल के हर किसी से ये काम कराती है। इस तरीके का नहीं, जैसे ये सब डायलॉग मुझे पहले सुनने को मिलते थे, तो उन सब से मैंने पीछा छुड़ा लिया है। वो सब नेगेटिव बातों से मैंने पीछा छुड़ा लिया है। और मेरे पास गिने चुने दोस्त हैं, और जो है मुझे पता है कि जब भी मुझे ज़रूरत उनकी पड़ती है ना, वो आएंगे, वो है। और अगर मेरे जैसे आप लोग भी लकी है ना, तो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में होल्ड ऑन करके रखिए, उनका हमेशा शुक्रिया मनाइए और वैल्यू दीजिए। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम वैल्यू करना अगर बंद कर देंगे ना, तो वो चीज़ हमारे पास कभी नहीं रहेगी। तो हर चीज़ को, हर मोमेंट को वैल्यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड रखिए। और उस पर्सन को थैंक आप बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन भगवान को हमेशा थैंक कीजिए कि ऐसा कोई फ्रेंड आपके साथ है, आपके पास है। सो ऑन दिस हैप्पी नोट ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।